السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے, کیسی کنڈیشن ہے اس کی؟ دیکھیے ابھی وہ بیہوش ہے اور تشویشناک ہے صورتحال. ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, جو یہاں ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر برین فنکشن کو ہم 1 سے 15 تک یعنی کہ 1 سے 15 تک ہم گنیں تو اس وقت احمد شاہ کا جو برین فنکشن ہے وہ 10 پہ آتا ہے. یعنی کہ ایک عام انسان اگر 15 پہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت 10 پہ ہے. 2/3 آپ سمجھ لیں دماغ کی جو استطاعت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے قابل تشویش ہے بات, انتہائی تشویشناک ہے یہ بات کہ کیا ہوا. ایک بھلا چنگا صحت مند شخص جو ہے اس کو کل گرفتار کیا گیا اور چند ہی گھنٹوں میں, کل رات سے یہاں اس ہسپتال میں ہے. ہمیں اس کی معلومات اور جو ان تک رسائی ہے وہ آج چند گھنٹے قبل ہی ملی ہے. تو سر کل سے معلومات نہیں ملی, ورکر بلکتے رہے لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا گیا, لیکن یہ آج ہی ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ اور خاندان کو رسائی دیں. خاندان کے افراد آئے تھے لیکن اس وقت ہمیں یہاں نظر نہیں آئے. اس حوالے سے بھی ابہام ہے کیا کسی کو گرفتار کیا گیا ہے یا وہ کہاں چلے گئے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی صحت کے حوالے سے تمام انتظامات کریں. باقی باتیں بعد کی ہیں اور ہم بالکل ہر قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے. کیا گیا, ان کے ساتھ زد و کوب کیا گیا, انتہا کر دی ظلم کی, لیکن کسی یہ تمام معاملہ کل عدالت کے سامنے رکھا جائے گا. عدالتی احکامات لے کر ہم پھر آئیں گے, بھائی کو بھی ڈھونڈیں گے, بازیاب کرائیں گے. لیکن اس وقت ہماری پوری توجہ احمد شاہ کی صحت پر ہے. آپ دعا بھی کریں. ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی استدعا کر کے آئے ہیں کہ جو بھی ان کو کرنا ہے بالکل کریں, بلا خوف و خطر کریں. ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, میڈیکل عملے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے. اسپتال میں کوئی بھگدڑ نہیں مچنے دینی تاکہ ان کی صحت جو ہے اس کے حوالے سے بہترین جو نگہداشت ہو سکتی ہے وہ ہو. میڈیکل ٹیم مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ ان پہ کوئی زد و کوب نہیں ہوا, وہ فیسیلیٹیٹ لکھ رہا ہے کہ پنجاب پولیس کو کر رہی ہے. دیکھیں یہ فیسیلیٹیٹ ایسے ہو رہا ہے پھر کیسے چلے گا. دیکھیں جب یہ میڈیکو لیگل ہوگی اس کے لیے ہم کل کریں گے استطاع, اس سے تمام صورتحال سامنے آئے گی. ہاتھوں پر مجھے چوٹ کے نشان نظر آئے ہیں. احمد شاہ نے ہلنے کی کوشش بھی کی ہے میری موجودگی میں, اس سے ہمیں کچھ امید ہوئی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ توانا ہے, کم از کم فالج نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں اگلے 8-10 گھنٹے, مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انتہائی اہم ہے. تو پولیس والوں سے کیا بات ہوئی؟ دیکھیں پولیس والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پولیس والوں کا یہ کہنا ہے, واضح انہوں نے بات نہیں کی کہ یہ کیوں ہوئی سویلنگ. ہاں, اس حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں ملا. اب تشدد کرنے والے مانیں گے اتنی کہ ہم نے تشدد کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک جوان شخص اچھی صحت میں اگر اس حالت پہ پہنچا ہے اور پولیس کسٹڈی میں پہنچا ہے تو یہاں کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے بالکل عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور تمام ضروری احکامات لیے جائیں گے. ہم اپنے ہر ورکر کی نگہداشت کے لیے اس کو مسلسل ہو رہا ہے. نہیں جی, اب ہم بالکل نہیں, دیکھیے اب ہم یہاں موجود ہیں, ہم ہر ورکر کے پیچھے ہم جائیں گے, اس کا خیال رکھیں گے, اس کے ساتھ پوری قوت سے کھڑے رہیں گے. سر لیکن کل سے تو کوئی نہیں آیا. دیکھیں میں حاضر ہوں, دیکھیں میں حاضر ہوں, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں. جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اور ہر ورکر کے پیچھے ہم تھانوں میں گئے ہیں, زیادتی نہ کریں. پہلے ہم عدالت جائیں گے, عدالت سے احکامات لے کر ہم واپس آئیں گے اور بہترین علاج جو ہو سکتا ہے احمد شاہ کا وہ ہم کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے, یعنی کہ پولیس کے عقوبت خانوں میں جو لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو ہم قوم کے سامنے لائیں گے اور اس حوالے سے ہم جو ہرجانہ ہے یا سزا ہے اس کی استدعا کریں گے. اگر سر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوا ہے جیسا کہ پولیس اور عملہ بتا رہا ہے تو میڈیا کو کوریج سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں کسی کو ایک وقت میں ہی جا کر یہ تمام ویڈیو عوام کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اتنا بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں آپ کیوں ہو گئے؟ ہم روکنے والے بدماش ہیں, ان کو آپ کو فیس کرنا ہے. دیکھیں 2 بجے کے پہنچے. ایک منٹ, اس طرح پہلے میں نے کہا, نیاز صاحب نے کہا, راجہ صاحب نے کہا, اس وقت میڈیا کوریج سے زیادہ ضروری اس بندے کی زندگی ہے. میری بات سنیے, احمد شاہ کا علاج ہونے اس وقت وہ ہسپتال میں ہے, بڑی ایفرٹ کر کے. اب ہسپتال کا ریکارڈ چیزیں نہیں بتا رہے کہ کب سے ہم کھپ رہے ہیں. ملاقات کا شیڈیول سیٹ کیا ہے. دیکھیے ہسپتال کا اپنا ایک نظام ہے, میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جائیں گی, میڈیکل رپورٹ آ جائے گی, وہ ہم وکلا کا کام ہے. میں ذرا گزارش کروں, ایک چیز آپ خیال رکھیے, یہ ایک ہسپتال ہے,
अस्पताल का एक अपना निज़ाम है या दीगर भी यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप इस जो तकद्दुस है एक अस्पताल का उसका हमें लिहाज रखना है। सर, अंदर मत जाइए। देखिए हमने बाहर आकर आपको बात बता दी है, जब मीडिया को रसाई दी जाएगी तो आप जाइएगा, लेकिन यहाँ कोई धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं ठीक खड़े हैं और हम आपसे क़यादत की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है कि तमाम कारकुनान अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। देखिए पहुंचे, लेकिन यकजहती दिखाने के लिए अस्पताल पे आपने हमला तो नहीं ना करना। आप यहाँ बाहर ही खड़े होइए, हम आकर जिनको रसाई दी जा रही है तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना जो नज़्म है उसमें कोई खराबी नहीं आने देनी। सर मीडिया ना पहुंचे, आप अंदर गए हैं, आप तो वीडियो बना के कम से कम आवाम को दिखा सकते हैं उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ है। देखिए वीडियो में कोई बहुत ज्यादा बात आपको नजर नहीं आएगी। एक शख्स है, एक मरीज है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बेहोशी के आलम में है। इसको देखकर आप क्या करेंगे? उसके जिस्म का भी एक तकद्दुस है। ये नहीं जरूरी कि हम एक मरीज जो है उसको उस हालत में तमाम दुनिया को दिखाएं। लिहाजा उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए मेडिकल लीगल आने दीजिए, मेडिकल लीगल आने दीजिए, कल वो आ जाएगी, उसको आ जाने दीजिए। उससे पहले हम कोई अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहते। हमें बड़े तहम्मुल से और नज़्म व नस्क से इस तमाम मामले को आगे लेकर चलें। राज साहब जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, हर वक्त हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 9 मई देखिए आप उठाइए, ये मामला आप जरूर उठाइए। ये बिल्कुल एक जो फस्तायत का माहौल है इसको जरूर आप आवाम के सामने लाइए। जो लोगों की कहानी है, आज मैं एक हमारी वर्कर है उनके यहाँ गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने ज़दोकोब किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे, ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियां हम मिटने नहीं देंगे, इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाकयात को हमने जिंदा रखना है। कहानियां लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं, तो फिर आपके साथ ज़दोकोब भी होगा। देखिए ये कहानियां आप और मैं बयान करेंगे, हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह। इस हकीकत को हमने महव नहीं होने देना। हमने अपने निज़ाम को ठीक करना है, जिन लोगों पर गुजरी है उनको इंसाफ लेकर देना है, इसलिए हम हाजिर हैं। सर क्या तख्तियों पे कहानियां लिखते रहेंगे या फिर हम वाकई में कुछ करेंगे भी? देखिए जो बदमाशी की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई होगी। मैं ये तो कब से सुन रहे हैं हम लोग। नहीं, देखिए हम कल सुबह हम अदालत में होंगे। इस केस को देखोगे बेटा, इसका एमएलसी मिलने दो। अदालतों से उम्मीद की अदालतें देखिए इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके पास? हमने अदालतों से ही अहकामात लेने हैं, हमने कानून और नज़म को कायम रखना है। हमको यहाँ अफरा तफरी करने नहीं आए। दरवाजे बंद कर दिए गए थे, में मौजूद थे, ताले लग गए थे, आपको बाहर नहीं जाना, आपको लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए उसके अलावा हमने ज़मीर को झंझोड़ना है, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है, हमने अवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है, लेकिन हमने नज़्म व नस्क को ख़राब नहीं करना। हम कोई तखरीबकार कुव्वत नहीं है। हमने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बिगाड़ना नहीं है। जो पाकिस्तान में बिगाड़ है उसको हमने सही करना है, उसमें इजाफा नहीं करना। जिन मुर्दा ज़मीरों का ख़वातीन और बच्चों पे तशद्दुद के बाद ज़मीर नहीं जागा, क्या अब हम ये तवक्का कर सकते हैं कि उनका ज़मीर एकदम से जाग जाएगा? देखिए बदमाश जो होता है ना, बदमाश मुआशरे का बुरा आदमी होता है, और आज की गवर्नमेंट मुआशरे की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकैतियां की हैं, इलेक्शन छीना है, इलेक्शन छीनने के बाद हुकूमत में आए हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। लेकिन फिर भी हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ बजरिया कानून ही मांगा जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। सर ये और हम इंशाल्लाह ही क्यों किया जा रहा है? बाकी पार्टियां जल्द से भी कर ये बेटा आप क्योंकि आप अवाम की आवाज है, क्योंकि आप अवाम की हकीकत है। हकीकत को झुटलाया जा रहा है, हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। हम हकीकत को जाहिर करके रहेंगे। जो इस मुल्क में नाइंसाफी हुई है उसको जाहिर करेंगे, उसका तदारुक ढूंढेंगे। इसीलिए हम सियासत में, और कोई वजह नहीं है। आपसे खौफजदा हैं लोग। सर जैसा आपने फरमाया खौफजदा हैं, अदालतें तमाम चीजें, दरवाजे पीटीआई के लिए तो ऐसा लग रहा है बंद कर दिए गए हैं। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा पीटीआई? देखिए ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसी निज़ाम को बेहतर करना है। हमने तबाही नहीं पैदा करनी। हम इसी निज़ाम को इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से, अपने अज़म की ताकत से सुधारेंगे। मैं सलमान अकरम, एक मिनट बेटा बात सुनना। वो अपनी ताकत बेटा मैं अपनी ताकत को जायल मत होने दें, आप खड़े रहिए। सलमान अकरम राजा साहब की बात को मैं बड़ा करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो इस मुल्क की, इस दुनिया की, आप
सबसे बड़ी ताकत हो। जिधर जुल्म हो, जिधर बदमाशी हो, जिधर गुंडागर्दी हो, आप अगर आवाज उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज बहुत ताकत रखती है, जिधर भी जुल्म हो आप जरूर मीडिया पर उस आवाज को। सलमान साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कि हमने देखा कि जहां भी जुल्म हो रहा है आप वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने, हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी, आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये एक काफिला है जो चल रहा है, इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलमान